Lambi, puding San Miguelitro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi. Carl, palihog gani sa lechon. Carl, palihog po ng bupis, please. Oh, nga nung di man moabot na ako ng San Miguelitro. Oy, i-share po, be. Kung barkadahay, parehas tanan. Share sa San Miguelitro. Kananay o katawanan. San Miguelitro, share sa kalami. Ihatagan ni Carl ang bill. Carl? Asa man si Carl? Drink responsibly. San Miguelitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Protection Yakult! with 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise, Yakult! Kaya panalo ka dyan! Yakult, panalo ka tiyan. Ang Wow Meaty Corned Beef, wow sa mura, wow sa Beefy Lami. Mas barato na versus previous price. 31 pesos lang ang SRP. Palit na ang Wow Meaty Corned Beef, 31 pesos lang ang SRP. Wow Meaty! Ang Wow Meaty Corned Beef, wow sa mura, wow sa Beefy Lami. Mas barato na versus previous price. 31 pesos lang ang SRP. Palit na og Wow Meaty Corned Beef, 31 pesos lang ang SRP. Wow Meaty! Wow Meaty Corned Beef, 31 pesos lang. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipina confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Your bill, sir. What? 14,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order po more. Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Tandway Light. Ganang may kasama. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka. Babe, I love you. Mauning naandang paagi nga isulti kini. Pero kung inekstrahan, ingon na ni. Pag-ibig ko sa'yo lang walang iba. Ibibigay buong buo at higit pa. Inekstrahan! Murag McSaver, sulit busog meals. Inekstrahan sa sulit, 99 pesos lang. Inekstrahan sa busog with the extra rice. Get extra without paying extra with McSaver Sulit Busog. Terms and conditions apply. Promo runs from January 3 to April 16, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 244368 series of 2025. Ahoy! Kidney care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Downy. Rock the Rub Bango Bango. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.